Don't get the chair. Dali na, oh. Mag-picture na, oh. One. Tingin ka dito. 1, 2, 3. Big boy na ikaw. Mag-school ka doon kay teacher. Halin na. Pugi mo. Oh, madadapa pa. Aligod. Oo nga, wag mong punta dyan sa water para hindi ka madumihan. Makita ka ni Lola Ninette. Wag na magmarites dyan. Alin na, good. Alin na, magpunta na tayo doon. Late ka na, oh. Color brown. What color this? Brown. This. Okay. Yellow. You feel the paper sa paper 8. Ay, dako kaya ka late mo na. Hilagay lang dito. Ayaw, ay. Extra brown, yellow. You follow this on. Ay, ang kay Sinso pa lang siya, anay. Scribbling lang siya. Ay, nauna na teacher. Lagi namang dalawag. Scribbling lang siya. At least maano lang yung behavior niya. Ma-develop. Oh. Ganyan lang daw, mama. Ganyan lang. Oh. Ganyan lang. One. Ay, lagay dito. Isa na itakan. Isa na itakan. Nakitakan ko. Tatlo naman na siya. 2 years old pa naman. Nakakulong ko lang. Yes, sinulot. Saan ba yung kala kayong kapirado? Diyan lang kay Kapitan. Sa unahan. Only one. Not all. Ipapasa natin kay teacher. Ganito lang daw. Ayaw man mo paturo. Chinek na lahat. Nilagyan na lahat ng ano. Ganito daw. Sabi ni teacher. Oh, ganito daw. Oh, one from the red. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 6 lang man Ay, to. tarungan na siya po, an. Dali, dali. 6 lang man to. 7. Your color 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wala na. Finish. Ay, meron ko pala. 8 pala. 8. Dito. 1. Me. Be, dali, dali, kwan. Arisa. Not good there sa prom. Dito lang sabi ni teacher. Dali, Sit dali down na. lang. Oh, dali, dali. Naapa. Ano. Dali, dali. Sige, be. Kwan na lang, be. Si Papa o si Papa. Oh, very good si Ensa. Good boy si Ensa, Papa. Pero dali lang ba? Ako, kwan gani. Sa Ay, si Papa, oh. Si Papa, baby. Okay, Ensa. Mag-dance daw kayo. Mag-dance daw kayo. Mag-pray na, mag-pray. asa na si Kuan? Si Lisa. Mag-pray pa nga, mag-pray. Mag-pray pa nga, mag-pray. Mag-pray pa rin pag Jesus. Mag-pray. Sit down, good. Hat pa man yun. Oh, close your eyes. Close your eyes. So, mag-pray mo na, mag-pray. Okay, let us pray na. Kinsa niyo? Mga daw na. Listen. May mom. Ay, ikaw na lang. Ay, sobra oh. Asa sa... Ay, sobra kayo. Ben. 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 Ben.
Up, matut. Bas. May toothbrush ang bas. Ayun o. Toothbrush. Toothbrush. No, ayan o. May teeth. Dali lang, kaya mag-prepare sa Esperanza Nido. This is Esperanza Nido. 27. Sino tabog? 27? Hindi ko lang. Where's your teeth? Where's your teeth? Where's your tongue? Where's your tongue? Where's your teeth? Where's your teeth? Finish? Oh, sit down lang daw doon. Sit down lang. Sit down lang daw, sabi. Sabi ni, ano, ibuag yan, sir, yung mga box mo, sir. 2 years old pa lang man to, sir. Bulan-bulan lang.